Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanadina al-muttasil Imam al-Hafiz Abi Abdurrahman Ahmad ibn Abi Abdurrahman Asyuti rahimahullah ta'ala Jalaluddin Abdurrahman Asyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana al-muslimin bi'ulumihi fid darain amin bi sanadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Idza atasa ahadukum fahamidallah falyaqul alhamdulillah rabbil alamin. Fahamidallah fasyamituhu apa? Qala bani si'atasan. Ya. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah rabbil alamin wal yaqul lahu yarhamukallah wal yaqul huwa yaghfirullahu lana wa lakum. Ajabu Rasulullah SAW idza atasa ahadukum lamun asim sapa salat situ ngabaan falyaqul maka ngucap sapa ahadukum alhamdulillahirabbil alamin. Wal yuqal lahu yarhamukallah wal yuqal lahu ban iqa'a kinah lahu daka ahadukum yarhamukallah malar mantar bila sedekah sampean besar Allah wal yaqul huwa ban waca sapa ahadukum huwa ahadukum yaghfirullahu lana wa lakum. Rawahu at-Tabrani wal Hakim wa Hibban ibn Mas'ud wa Hamim wa Thalatha wal Hakim wa Hibban Sa'd bin Ubaid al-Ashja'i haditsun sahih. Hadis mereka pada keraban hadis saya adaan iki mereka tentang ketakraman orang asim. Ketika asim maka muji ada Allah Subhanahu wa taala ngucap alhamdulillah karena asim dari Allah taala. At-tatha'ubu minasyaitan al-'utasu minar rahman wa at-tatha'ubu minasyaitan. Ini dalam hadis lain. Sebelum kanjeng Nabi asim dari Allah taala awai dari setan. Artinya saya maksud asim termasuk saya kesenengin ban Allah Ta'ala sedangkan awai banika kesenengin ban setan. Walana asim lamun kunco masa kalian maka banika mailang dek ke penyakit. Tapi lamun lebih dari telu kali justru madatang penyakit. Jadi mereka Nabi teloka mun sekalian asim ngucap alhamdulillah. Pas orang sing ngiding ngucap yarhamukallah. Malar materi iblis ikabullah subhanallah. Pas orang si asim jawab oleh yaghfirullahu lana wa lakum atau yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi lamun umpamana asim sampai telu kali maka penikah orang sing ngiding tak ngucap yarhamukallah boleh ampun. Moca yashfikumullah malar materi bareng beres sambian ban Allah taala karena penikah menepi telu kalih penikah ampun beni menolak penyakit tapi justru mendatang penyakit flu menepi telu kalih. Jadi asim penikah termasuk saya kesenengin ban Allah awai penikah nandaki daka momos mereka nanti deka tedung nanti deka orang tujuan tedung pas awai ini gak boleh itimbul lagi dari posaan daerah, posaan tabuk dari daerah.
Jadi kena kenyang, menabi kenyang menika orang menika awai. Maka dari menika awai menika tak bagus. Diterangake dalam setengah hadis, "Idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'ah." Mun buat awaya tahan sekelar apa. Namun tak kelar buru ocol. Tapi mun bisa kelar tahan. Tapi namun tak kelar ocol. Kedua-dua nah Asim bin Awai menika pada beda tata kerama nah. Iki menika ketika Asim seperti ini hadis seadaan lere suara nah. Jadi jok apa santak. Pas ketika Asim menika juga itu poende sana. Sebenarnya juga awai itu poende sana kada bentanang sekacer ben kada ben tengah tanang beni kada ben tabun tanang. Ti sebenarnya. Menika seterusnya tata krama. Polana cepon menabi awai menika termasuk dari bab tak bagus kan. Jadi epele tanang kacer. Senomor situng apa meta epele tanang kacer kanan karena tanang kanan ini kami babi takrim termasuk dari bab amul jaki. Maka epele tanang sekacer. Tanang sekacer penikah apa meta tabun tanang karena penikah juga tabu penikah termasuk lebih murja tempeng dari tengah. Jadi penikah tengah se. Jadi disesuaikan karena awai mereka termasuk dari setan maka yesonataki itu puen ngakui tanang sekacer ngakui tengana tanang sekacer lamun umpamana Asim pas soreng menikah tak ngoca alhamdulillah maka tak yesonataki jawab yarhamukallah. Jadi Asim tak ngucap alhamdulillah. Orang selain tak ngucap yarhamukallah. Jadi cek mang lo sambian mata ngucap yarhamukallah dak gula. Cek sambian tak ngucap alhamdulillah. Jadi menika saya sunnah ketika ngucap alhamdulillah ketika atahmid ketika ngucap alhamdulillah orang si Asim. Salah stalin yarhamukallah pas Isonataki ibadiin yahdikumullahu yusulhu balakum atau yaghfirullahu lana wa lakum. Ampun cukup ampun. Jadi tak usah ibadiin boleh. Jadi kan telo kali penika tok. Kanjeng Nabi termasuk dari keistimewaan Kanjeng Nabi penika tak pernah awai. Selama-lamanya mulai di lembok mulai Kanjeng Nabi mulai sebelum teti Nabi sampai dekat teti Nabi sampai Kanjeng Nabi seteh tak pernah awai. Jadi pada 6 perkara menika keistimewaan dari Kanjeng Nabi tak pernah ihtilam. Tak pernah amimpeh meto manih. Jadi Nabi nanai dalam hadis diterangake Kanjeng Nabi junub panika junub dari apolong saren ben keluargana. Jadi tak pernah Kanjeng Nabi junub dari sebab amimpeh. Jadi mas teh lamun Kanjeng Nabi junub, mas teh panika junub kada ben sebab ajima apolong sareng rajina. Karena mimpi panika termasuk min tasalluti syaitan. Termasuk dari godaan epon setan juga. Cuma dalam mimpi penika beda telok macam. Man yahtalim bi suratin syar'iyyah fa innaha karamatun mardiyah. Hawalam yakun bi suratin qad hurrimat fatilka man yahtalim bi suratin syar'iyyah fa innaha karamatun mardiyah aw la bi suratin fa dzaka ni'mah أو بسورة قد حرمت فتلك عقوبة قد أجلت أو لا بسورة فذاك نعمة حكاه زرقون عليه النعمة. Jadi orang amimpeh panika beda telok macam situng amimpeh
apolong tedung ben orang si halal lah. Jadi apolong tedung ben binena, apolong tedung ben lakena. Sampai keluar sampai junub dengan sampai keluar mani. Maka penikah termasuk karomah, termasuk kemurjaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun umpamana naudzubillah amin peh apolong tedung kalaban orang sing haramaki naudzubillah maka penikah uqubah ta'ajjalat fa innaha uqubatun ta'ajjalat. Jadi penikah amin peh apolong tedung ben binina orang naudzubillah maka penikah ikamain setan. Jadi penikah termasuk dari seksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikamain setan. Iki hukum mangki tak terus saja dengan mimpi benega. Nyaman dalam mimpi ya sampean. Ki hukum tak terus. Jadi umpamana mimpi naudzubillah apalong tedung ben binina orang pas jaga aduh kok azina benih zina benega. Benega mimpi benega. Naudzubillah mereka cuma ikamain setan. Yang situng saat beda orang intar ke Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Matur ke Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, abdina minta pengadilan dak ke panjenengan. Apa? Fulan kaisa azina ben bini abdina. Fulan kak disa azina ben bini abdina. Kanya Sayyidina Ali ada bu mon ngajir ya ban kotu madatang sakse kampah. Ini kan sebiasa rekan ampun kotu madatang sakse kampah. Pak jawab kita bisa madatang sakse. Tak bisa madatang sakse tahu tak bisa. Cereng abdina penika amimpe. Amimpe ya. Oh iya. Panggil sebulan isra mancing pas isra rojam jeung bejengna. Ben Sayyidina Ali. Jeung bejengna jero rojam. Boh, mun para jeung bejengna rojam menika tak sakit betul ni. Jareng banjir tak ning ade orang kira ade ade amipe kira. Ibra iku cuma jero kemper kira. Jadi menika mimpi. Terkadang mimpi menika beda artena, beda maknana. Terkadang mimpi sepenika mimpi sepenika. Naudzubillah terkadang bada orang sampai amimpe apalong tedung ben embun. Lagi nyaman amimpe kan. Neneng situng saat Sayyidatina Khadijah rajina Sayyidina Harun Ar-Rasyid. Bani Sayyidatina Khadijah rajin kanjeng Nabi bani. Rajina Sayyidina Harun Ar-Rasyid Ratu Harun Ar-Rasyid. Panika tepan haji dak Makkah Mukarramah pas amimpe. Amimpe ijma orang sa haji kopi pada ijma. Panika amimpe kopi. Aduh. Panika susah sampun cek ketedu. Apa sungko amimpe ngari ya. Jadi panika daripada tengin tukang takbir mimpi. Mereka kan tak geng kan haram. Dia tinggal tukang mimpi, tak tukang takbir mimpi. Pada sepakat kapi bahwa Khadijah menikah bekal abri hadiah aing. Karena orang yang menebi orang tedung ben orang ini kan wajib adus. Bekal abri aing deka seluruh jemaah haji. Jadi menikah keton mak tak tumatian menikah ternyata Khadijah menikah akabai bodo kunong nang eka desa nang semaan Muzdalifah kunong aja sampai semakin beda kunong menikah pasangin bangun kunong menikah nang pengkir pasangin tempat aing. Jadi sekalian lengo gunung kan. Jadi panika pasti se aing.
Aing panika pas disalurkan dak kesetuju jemaah haji. Jadi panika masyaallah kuncuran wajib panika. Jadi jemaah haji saja pada milo dak aing panika sampai nyamai ma'u Khadijah. Aing Khadijah. Sampai semakin ibadah bekas dari kena tempat panika. Tempat panika sebenarnya gunung misalnya. Jadi mereka kelero Bani Ma'u Khadijah Ma'u Zubaidah. Jadi mereka Sayyidatina Zubaidah Panika rajin Harun Ar-Rasyid. Jadi panika Ma'u Zubaidah, aing Zubaidah panika amala Sayyidatina Zubaidah panika. Jadi sore yang setuju jemaah haji panika pada nginum dak ka aing panika. Sampai semakin ibadah. Jadi panika gunung panika. Panika neneng pikir pas bangunin semacam gedung separuh badan pas nang ya anu napa nika iki anyama kolam mereka. Jadi ngeleng-lengin gunung. Nika nyame Ma'u Zubaidah. Senomor 3 amimpe senomor situng amimpe apolong tedung ben orang sehalal lah apolong tedung ben binina apolong tedung ben budan maka panika karomah kemurjian dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 amimpe apolong tedung ben orang seharam maka panika seksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 amimpe metomanih tapi tak amimpe apolong tedung ben pesera-pesera. Ikan jika tedung itu mau matomannih maka panika fatilka ni'mah hakahu Zarruqun alaihi rahmah. Ditelok panika diterangake sareng Imam Zarruq asmana. Jadi Imam Zarruq panika saya ada boki panika. Jadi telok panika. Man yahtadi bi suratin syarih. Terus Kanjeng Nabi tak pernah ihtilam, lam yahtadim qattutaha mutlaqan abada wa la tatha'aba minhu fi madaz zamani. Tak pernah awai. Kanjeng Nabi panika tak pernah awai. Pas Kanjeng Nabi panika Nabi bedah nang teraan areh Kanjeng Nabi masalah berdiri ka itok kan panika maka Kanjeng Nabi panika sobung jang bajangna. Jadi mau orang untuk mancing ini ka itok kan berdejang bajangna tapi Kanjeng Nabi panika sobung jang bajangna. Apa napa mi sobung jang bajangna? Karena Kanjeng Nabi panika nur. Mun nur terak capok bereng terak masak bejeng-bejengna sering temar panika terak capok terak ki sobung bejeng-bejengna. Kanjeng Nabi panika menabi mios malam dak ketelem maka telem panika terak. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ilas suruji. Sakapina telem sip ajunan nempatin nang telem ka itu maka tak futo dak ka temar. Karena Kanjeng Nabi panika nur terak. Isitung saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha acai rasokan. Acai rasokan. Fantafa as-sirajuh wa saqatat minha al-ibrah. Waktu Sayyidatina Acai waktu malam panika pas temar mate pas keker dari Sayyidatina Aisyah cerum seepa cai panika cerum panika keker faltamasatha pas Sayyidatina Aisyah nyari cerum panika tak bangki cerum gini petang jadi sare cerum panika fakashafa sallallahu alaihi wasallam anis sitri pas Kanjeng Nabi panika muka korden jadi masuk ke kamar muka korden pas faabsarat sampun muka Kanjeng Nabi muka masuk ke dalam muka korden pas terak sampai itenga den ben Sayyidatina Aisyah jerum se elang gelek terak menika ikala sareng Sayyidatina Aisyah faqalat maka matur Sayyidatina Aisyah dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adwa wajhaka ya Rasulullah aduh Gusti Rasulullah sangat nyonar salerana ajunan ya Rasulullah nyonar seungkuan benin nur kenapa benin nyonar no terak seungkuan Rasulullah SAW adabu ya Aisyah wailun liman lam yarani yaumal qiyamah he Aisyah celaka orang setak ningali sengko nang yare kiamat faqalat Aisyah tu wa man lam yaraka ya Rasulullah matur Sayyidatina Aisyah pasera orang setak ningali salerana ajunan ya Rasulullah qala atabu Rasulullah sallallahu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya orang setak ningali engkau di akhirat ya orang se engkau saat disebut pas tak maca shalawat jaga sengko Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Benika saya maksud tak kenceng maca shalawat ke Kanjeng Nabi. Jadi rekena ketika disebut Kanjeng Nabi benika tak kenceng aben. Beni ketika Kanjeng Nabi disebut benika tak maca shalawat tapi beni tak kenceng saking karena tepaan khusyuk, tepaan mirengaki budebu, tepaan penapa. Jadi benika tak maca shalawat, iki benika tak dadi penapa punten. Tapi ketika disebut yaqtadi hamasydaki maca shalawat dak Kanjeng Nabi pas orang benika tak kenceng di dalam atena tak kenceng maca shalawat dak Kanjeng Nabi maka orang benika ku aku ni hari kiamat tak bakal ningali Kanjeng Nabi. Ben lamun orang tak ningali Kanjeng Nabi maka orang benika celaka. Wailun liman lam yarani. Celaka Aisyah orang setak ningali engkau. Yaumul qiyamah ni hari kiamat. Jadi benika harus diperhatikan ketika Kanjeng Nabi disebut ban yaqtadi amasydaki deka mau shalawat dak Kanjeng Nabi maka benika kita maca shalawat karaban seneng karaban lebur karaban mahabbah karaban ila akhirih lamun umpamana tumbuh nang dalam ateh ka naudzubillah boleh sampai naudzubillah sampai kebacian kentak kenceng bisa was penika ampun wail mahallu syahid engki penika Sayyidatina Aisyah keker cerum dari Sayyidatina Aisyah isare ben Sayyidatina Aisyah tak pangki sampun Rasulullah SAW muka tabir di dalam kamar menika pasti pangki
Sampun ipangki Sayyidatina Aisyah adabu ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Aduh sangat nyonar salerana ajunan ya Rasulullah. Rasulullah SAW adabu wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Aisyah, celaka orang yang saya tak nangali engkau anang hari kiamat. Subhanallah. Pas terus saya nomor apa yang menikah Zubabah lala tak pernah ningke deka fetena Kanjeng Nabi. Jadi lala menikah tak pernah ningke deka fetena Kanjeng Nabi. Takok lala menikah termasuk rekana bareng se enah. Jadi menikah mon nikah deka kelampi deka apa yusir nikah boleh yusir nikah boleh. Menikah kan termasuk tak patut pun tenan. Jadi neng situng saat berderatoh ratoh menikah apolong sareng para masyayikh, para kiai, para ulama. Ratoh menikah sekecek itingkein lala muana pun apanya mana yak nikah boleh lala menikah uning apa sera ku uning je ratoh je yang lala uning je yak boleh nikah boleh yak boleh nikah pas ratoh menikah ngucak spontan dek ke masyayikh, dek ke ba'dul masyayikh, dek ke sebagian kiai, sebagian ulama sehadir nih saat menikah. Katanya, kenapa hikmat Allah Ta'ala atatiaki lala? Kenapa hikmat Allah Ta'ala atatiaki lala? Maka jawab spontan saya kiai menikah. Jawab liidlal salatin kaangkui nginah dek rato-rato se apa ngerasa aban muljan nang itunya ye naban hayawan sekini benika. Jadi benika kan naban bisa sekecek sebenika benika kan tak patut pun tenan. Jadi benika itu tiaki ban Allah Ta'ala kaangkui nginah deka ratoh gifadhiha artinya jelas ratoh benika cering benika ratoh benika tepaan ketetian benika etengkeun lala benika ratoh se mungkin niki mungkin takabur mungkin jadi rumah kan tapi yusallutullah Allah Ta'ala paring kekubasaan dek kah Nabi zaman lembak benika banyak rato-rato acabis dek ke para ulama dek ke para salihin para aulia benika itu kanin sareng para aulia para salihin itu kanin wa ma'adzalik asarta benika ulama benika pakun acabis pakun. Jadi kenapa mereka mungkin menempatkan sebagai nangis hitung saat pada ratoh mereka acabis deka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia. Maka sareng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iparingin tufah iparingin apel serato mereka. Mereka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tibi ada air tufah. Epoka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada air. Ratu bener kayak epoka juga. Epoka ternyata pas bedolaan. Ratu bener ke motor dekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa sih abdi nak itu mak bedolaan. Si ajunan mak subung olan.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung ada bu masathu yadu zalimin. Jadi mereka itu kan ajira sebab ajira apal sebab ajira setting tanah orang zalim maka fadawwadat maka pas berdolaan seariah masathu yadu salih ariah itekuk tanah orang saleh. Iki mereka pakun. Dia kan tak pas tahan ruang punten. Jadi dia kan pakun saya aja habis pakun nyon nasihat pakun ini akhir pakun. Jadi kisah nikah apa namanya mana sirah jadi para umara dan para ulama ni zaman lamba. Jadi maka dari mereka ratoh ni zaman lamba dari kecil pun ada Imam Al-Ghazali menabi ki zaman lamba ratoh ben ulama mereka masih tong ki siang ulama teti ratoh teti ulama pun masih tong mereka akati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq pada saat mereka teti ulama iki ulama. Pada saat mereka juga teti ratoh pun sitong. Tapi saampun nah kemudi pas apesa. Yang ulama umara. Mereka isa marina Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pas waktu menikah umara banyak minta dukungan dari para ulama menikah ibung tabang. Ulama menikah ruburu sampai bodoh seburu ka gunung bodoh penikah. Maka cek pun saya Imam Al-Ghazali fadhaharat karamatul ulama wa jalalatuhum. Padang rekan kemurjaan para ulama. Jadi ibong tabang orang-orang raja rekan orang para ratoh. Jadi pas padang kemurjaan para ulama. Le saampun padang maka pas ini gak dintoh timbul orang-orang se tero tetia ulama tapi keng tero pek kemurjaan ben orang. Jadi pas istighal kalau ben ilmu fikih, kalau ben munazarah, kalau ben apa ben semacam panikah pas keker tak ikhlas. Jadi kan itu asal mula pertentangan antara fuqaha sareng ahlus sufiyah, orang ahli tasawuf. Jadi kan itu asalnya. Jadi wa illa regana di zaman lamba al-faqih ki as-sufi, as-sufi ki al-faqih. Tapi saat sampun sepenikah kan iki pas padang pas orang-orang se lalu panika inyamain kalaban naudzubillah tsumma naudzubillah inyamain kalaban ulama usu ulama secuba iki panika ulama se nyari ilmu benik ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saking nyari ilmu tero kemuliaan. Orang ulama lamba panika beng tabang soro dadi penguasa juga tapi tanda bentar. Tanda buru tanda. Sayyidina Abu Hanifah panika pentayen ka angkui dadi hakim agung. Dadi hakim agung. Dadi hakim agung. Sayyidina Abu Hanifah jawab sekalimat tok jawab. Sekalimat tok jawab. Lam asluh li hadza. Kau tak patut dadi hakim agung. Panika mohon kunci panika tapi debu panika. Kau tak patut dadi hakim agung. Ngocak seratoh. Punten panjenengan patut. Mun kau patut dadi hakim agung, pas kau ngocak tak patut berarti kau lecek. Orang lecek tak patut dadi hakim. Punten tak lecek, kimu tak lecek kau tak patut. Tak bisa punten. Terkunci menika kalau debu menika. Mulai seratoh. Jadi tak
Bada boleh ulama-ulama lembak menika Harun Ar-Rasyid menika sakanjaan ban Abu Sufyan Ats-Tsauri. Sakanjaan ban Sufyan Ats-Tsauri. Harun Ar-Rasyid menika orang minal aulia juga rekan asalah. Tapi akhirnya pas jadi rato. Samun jadi rato pas Sufyan Ats-Tsauri menika ablas pas apesa pas ambu pas tak pernah. Intar tak pernah nyapa tak pernah. Ahasoratan Harun Ar-Rasyid daga Sufyan Ats-Tsauri. Sedaya ulama ampun datang dak ke kaulah mengucapkan selamat dak ke kaulah kare sambian. Sambian itu dentek ben kaulah tak ada datang. Toreh demi persahabatan si ampun kita panika jaga mulai ila akhirih. Jadi sambian identik ben kaulah. Pas Harun Ar-Rasyid panika nyoro orang ataraki daga Sufyan Ats-Tsauri. Ataraki isareh Sufyan Ats-Tsauri ning Baghdad. Ben orang sing ngatar panika. Kebala wak berdiri masjid desa. Masuk orang panika Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri langsung auba. Ikresah cek orang panika utusan dari ratu. Langsung iparingaki suratnya kaitu dari Ratu Harun Ar-Rasyid. Subhanallah. Lama nambah menika masyaallah. Keras. Debuna Sufyan Ats-Tsauri kala salat jira. Engkau tak nekuk salat jira. Ajir salat ditulis kada bentana orang talib. Kau tak nekuk aja. Di tekuk ban santrena. Baca. Baca. Jadi tak nekuk bentan. Baca. Pastare baca. Engki esen sekila kaisa. Nyoroh datang ke aku memberi selamat ila akhirih. Pas Felik itules. Pas toles neneng Felik najrah. Beki boleh surat aja. Jadi kan kok tak nekuk surat jira aja. Toles Felik jawab bener lakar kaulah akan cobaan sambian mulai lambat ila akhirih. Tapi saat semakin ampun peka ukhuwah. Jadi sambian tak usah nangali kaulah tak usah nangali sambian. Wah terus nasihat. Ya Harun Ar-Rasyid ittaqillah. Nasihat takwa sambian dak Allah ila akhirih. Wancang bener. Pas terus ibaki sareng orang menika dak ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid menika mular. Pas surat Sufyan Ats-Tsauri menika isempen isabe ni ibabana fentalah. Jadi ketika bada penapa buka mular. Panika wa ma'adzalik ki icak ko caen sareng para ulama isan lamba panika ampun la mular. Subhanallah. Jadi maka mereka dari mana dari cerita Ki Guru zahir bahwa mereka membana guru beton gaulah Syekh Ismail Al-Hadrami embas nomor 13 Syekh Ismail Al-Hadrami benar orang wali tengki pos orang alim mereka banyak tokel ban ulama fikih pas memazalik mereka jadi pemerintah juga jadi hakimul hukam jadi qadil qudat jadi mahkamah agung jadi ketua hakim enggak bisa jasa ning Jakarta Mahkamah Agung. Panika ning situng saat pas intar dek ke bawahna. Hakim disarikan. Intar ternyata pas neng deuleuh hakim si panika bodo kursi anyar.
kursi anyar. Syekh Ismail Al-Hadrami benika mbana kuru betul gaula atanya benika deka hakim benika oleh di kursi dia ben Pak jawab si hakim benika mim barakatikum ya Sayyidi Syekh kak itu ada barokana ajunan Sayyidi Syekh ada barokana ajunan benika hakim bawahna ngucap barokana ajunan langsung tukah si Sayyidi Syekh Ismail benika langsung tukah engkau mau tak mecat engkau tibi engkau la akunu fi hilin engkau tak halal maka pas aswarat hendak keratoh ngangkui tambikar jadi benih dulu bangun ngangkui tambikar aja esena suaranya engkau ambuah dari hakimul hukam dia terakhir ambu jadi tak jadi dia kena bedoreng abri, bedoreng nyogok, bedoreng penapa, jadi min barakatikum je pun dari barokana ajunan mereka. Jadi mereka masya Allah. Jadi apa mana? Dan kau lah lamba, teman, kalian guru betul kau lah, ki khatib miftah mana kalian Kizaini miftah mana ke guru betul kau lah. Betul kau lah habis dekat ki khatib ini ke berhubungan famili sareng betul kau lah. Betul kau lah ngocak kakak, mak khatib. Kakek Zaini benar betul kau juga hubungan kakak juga kan, saking guru betul kau lah. Ki khatib ini kan, jadi hakim dengan Surabaya. Hakim Jawa Timur tertinggi nih Jawa Timur Surabaya. Tapi Nabi Zaini nih Jakarta. Pernah ketemu guru tepan aja habis dan gula. Ke Surabaya, amain mantan waktu pernikah. Waktu pernikah berdua orang habis, dekat ki khatib pernikah. Oleh banyak. Ditanyain ben khatib. Loh, siapa ini? Saya kok enggak kenal, kok bawa ini banyak. Pak jawab, kaula kan si adik perkara ke adik saya, ya benar itu. Langsung tuh ke ki khatib Zaini benar. Ibu tu benar. Tukah langsung ibu boleh benar. Masya Allah jawaban kau. Jadi orang yang sisa menikah harus dipertahankan dengan orang yang sisa menikah. Jadi orang yang memberenangi ke pemerintahan, orang yang sisa menikah kan adil, sisa menikah harus dipertahankan. Ada kerabat ponakan dan kau lah, mereka jadi pengoloh, ngocak ada kebetulan kau lah. Almarhum ampun Aden Ahmad Hanan. Abdina tero biasa ngaji dek kebetulan kau lah. Pas ini hitung saat Hamid dek kebetulan kau lah. Abdina tero ambo tak teti pengoloh. Apa jawaban kau? Kadin tu banyak kasus nang ibu banyak kadin tu. Abdina berak. Pas dan kau ngocak. Mohon ban ambu pas kente orang si tak ngabera bah ada rumah. Justru tepat ni keberak jadi ya si kotuh bertahan. Mohon pesanan itu ke orang yang si pas tak ngabera pesanan kengkun cuma berai kalah anu nama lolor ikan. Ini kan cerita ada kebetulan kau ni situng saat abdina menikah orang. Pas kau tu banyak ampun. Enggak ditampon cengon-cengon ampun banyak ampun. Orang ngebawa ngal benar kan. Abdul Latifnya.
Jadi mereka orang sampun ditanyain sareng abdina, ternyata orang bineka itu kita lepas iddah. Jadi kan itu kan laki asalah bahasa biasa. Tanyain detil, kita lepas iddah. Si ngocak si pengurus mereka, aduh, nika kita lepas iddah, nika tak kenging sambian nika akabin. Pas orang mereka ngocak, dan ya Roma apa mereka? Hampir apa mereka beda sada ikentong dengan ya apa mereka? Beda sada. Pas sada apa mereka ikala bantuan rumah apa mereka? Ikala isabe bah ngocak. Pon pagabin nakeh. Pon pagabin nakeh. Pokul si latif mereka. Orang buangan lah kan. Kau lah suruh makabin sambian semakin kiyah kau lah tak bisa. Lebih bagus kau lah mulai mati na jenazah na tempeng ben kau lah makabin sambian. Pahi penyorot mereka. Are bahasa pora. Jadi ila akhirnya sepora. Panika pas abada ada kebetulan kau dah. Kali itu banyak kasus nih bapa banyak sekali itu. Abdina berak. Justru orang yang berak. Jadi saya kau tu bertahan je benar kau dah. Lamun pesanan ban ambu. Pahi kente orang yang saya tak ngeberak. Ada rumah. Jadi pas akhirnya burung saya. Jadi subhanallah kita tarakan. والله سبحانه وتعالى أعلم بصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad.